Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this probably the last video for chapter 1 because we are now in the last subtopic 1.4 charges in uniform electric field. So in this subtopic we will specifically discuss on the movement of charge when it is placed in a uniform electric field. So you will imagine what will happen to the charge if we place it in a uniform electric field. And you will expect that the charge will move in a certain direction. And we also apply what we have learned in the first three subtopics, which is electric force, electric field, and also electric potential. Okay, so first, uniform electric field, where we have learned in 1.2. So how to form uniform electric field? Uniform electric field can only be formed between two parallel metal plates. For example, in the diagram below, so you have two parallel metal plates with different sign, positive dekat atas, negative dekat bawah, and you will know the direction of electric field always from positive towards negative. So in this case, it's vertically downward. So kalau ada dua parallel metal plate with uniform distribution of charge, positive dan negative, so dia akan form uniform electric field lah. Okay, so kita akan discuss first case dalam subtopik ini, case yang pertama iaitu stationary charge. So imagine if we place a charge particle that is stationary initially in a uniform electric field. Contoh yang pertama, okay, so saya tunjukkan yang pertama, kita ada positive charge dekat sini that is placed in a uniform electric field kita vertically down. So bila kita kata dia stationary, meaning dia at rest lah, kita just letak dia dekat mana-mana point dekat dalam electric field. So dia tak bergerak dan dia tak ada initial speed ataupun initial velocity. So what will happen is, kalau kita letak positive charge dekat dalam electric field, obviously positive akan attracted to negative plate. Jadi obviously negative plate kat sini kat bawah dan dia akan ada movement towards the negative plate. So macam mana movement? Kenapa ada movement? Of course kita tahu, kita dah belajar dalam 1.1 Coulomb's law, dia akan ada electrostatic force. So electrostatic force punya direction dalam case ni dia akan vertically down. Okay, so charge tu akan attracted towards the negative plate. Okay, so in 1.2 kita belajar tentang electric field. Definition of electric field iaitu electric field is equals to force per unit test charge. So test charge yang kita maksudkan dekat sini dalam situation ini adalah charge yang kita letakkan dalam electric field ni. Okay, so Q0 ni merujuk kepada charge yang kita letakkan dalam electric field. So dia akan experience F dan kita labelkan dalam ni adalah FE. Okay, so E stands for electrostatic ataupun electric force. Okay, so menggunakan formula ini, so let's say kalau kita nak cari nilai electric force ini dan kita ada nilai electric field, so kita boleh gunalah formula ini. Okay, provided kita tahu nilai charge tu berapa lah, charge yang kita letakkan dekat tengah-tengah tu berapa. Okay, so formula ni adalah formula yang sama yang di-explain dekat sini, yang di-display dekat sini. Dia just rearrange je, iaitu FE equals to Q0 times with E. So formula untuk kira F atau mungkin untuk kira E ke, depends lah. Okay, so itu case yang pertama. Case yang pertama, positive charge yang diletakkan dalam uniform electric field. Okay, diagram yang kedua menunjukkan negative charge yang diletakkan dalam uniform electric field. Dan bila negative charge diletakkan dalam uniform electric field, negative akan attracted kepada positive plate. Jadi kita punya force akan jadi upward lah sebab dia attracted ke atas. Okay, so dalam case ni kalau perasan, force kita dengan electric field dia akan opposite direction. Kalau tengok case yang pertama, force kita dengan electric field dia akan same direction. So kita sebenarnya boleh terus conclude kalau positive charge diletakkan dalam uniform electric field, kalau positive charge force dia akan same direction dengan electric field. Tapi kalau negative charge diletakkan dalam uniform electric field, force dia akan opposite direction towards the negative, opposite direction to the electric field. So that's why dia boleh buat conclusion kat sini, kalau positive, dia punya force same direction with E.
Tapi kalau negatif, dia punya force opposite direction with E. Sebab memang obviously, dia akan attracted towards opposite sign of charge kan. Okay, yang ni tak perlu hafal sebab benda ni logik akal je. Korang tengok diagram, korang boleh imagine apa yang akan terjadi pada charge tersebut. So, dia akan bergerak ke arah force yang kita lukiskan lah. Okay, so dalam kes ini, the only force that acted on the charge is actually electric force. Hanya electric force sahaja. So, logiknya mestilah charge ada mass. Tapi kita akan ignore weight force dekat dalam kes ini, hanya electric force sahaja. Jadi, according to Newton's second law, kalau masih ingat, iaitu net force equals to MA. So, dalam kes ni, net force kita hanyalah satu sahaja, iaitu FE. Okay, ni according to Newton's second law, so electric force equals to MA. Jadi, bila kita equatekan dengan MA, dia akan ada acceleration. So, this charge, sama ada positif atau negatif, dia akan accelerate towards opposite sign of charge of the plate lah. Okay, so dalam kes yang pertama, A akan bergerak ke bawah. Acceleration dia akan sama direction dengan force. A memang akan sama direction dengan force lah. So, dalam kes ni, A ke bawah. Kalau kes yang kedua, A akan jadi ke atas. Sebab dia akan accelerate towards respective plate lah. Okay. So, let's say kalau soalan minta acceleration, nilai acceleration, as simple as kita boleh equatekan formula FE tadi, which is MA, dan juga Q0 E. So, samakan sahaja equation ni. So far, kita dah belajar FE equals to MA, dan FE equals to Q0 E, daripada definition electric field yang kita belajar daripada 1.2 kalau masih lagi ingat ini. So, just equatekan kedua-dua ini. So, end up, kita akan dapat satu expression, rearrange, jadikan A sebagai subject, in case kalau soalan minta A lah. Kalau kita ada nilai charge tersebut, electric field dan mass of the charge, kita boleh dapatkan nilai acceleration. Dan satu lagi, electric field wajib uniform lah, macam saya katakan tadi, sebab dia form between two parallel plates. So, electric field mesti uniform dan constant. Nilai dia hanya satu sahaja, electric field. Okay, so sepanjang seluruh space, between the space of the plate, electric field kita sentiasa constant. Jadi, acceleration kita pun akan constant jugalah, hanya ada satu nilai sahaja. Okay, so let's proceed to the second case, di mana sekarang charge is moving. Okay, so charge bergerak. So, dia ada a little bit pushed. Dia ada a little initial velocity menyebabkan dia bergerak dalam electric field. So, specifically, dia move perpendicularly to the field. Okay, apa yang dimaksudkan dengan perpendicular? Okay, contohnya kalau electric field kita ke bawah, okay, kalau electric field kita ke bawah, kita punya charge yang masuk tu horizontal. Maksudnya horizontal, electric field vertical, so dia jadi 90 degree kat situ. Itu yang dimaksudkan dengan perpendicular. Okay, so apa jadi kalau dia ada a little bit initial velocity, a little push. Okay, so kita tengok terus kepada diagram. Kita ada electric field that is uniform between the two plates. Okay, electric field kita, direction dia ke atas dalam kes ni. Okay, so sekarang kita ada positive charge Q0, di mana dia ada initial velocity V0, horizontal. Okay, horizontal. So, that's why dia kata perpendicular to the field. So, what will happen is, bila dia masuk dalam electric field, dia akan experience force. Logiknya memang akan experience force. Electric force yang sama yang kita discuss dalam kes pertama tadi. Okay, electric force yang sama. Tetapi disebabkan dia ada velocity, okay, force tu akan tarik dia ke bawah, tapi dia tidak terus, force tu akan menyebabkan dia move towards direction yang opposite sign of plate tu. Contoh kat sini positif, logiknya force dia akan jadi ke bawah lah, FE kita. Tapi disebabkan dia ada velocity in that direction, okay, initial velocity tadi daripada awal kan, jadi dia tak akan terus straight down, dia tak akan terus vertically down. Jadi dia slowly ke bawah, menyebabkan dia punya path menjadi parabolik dekat sini. Dia slowly ke bawah. Okay, sama ada dia touch the plate, dia kena plate ataupun dia melepasi plate tu, depends pada value-value yang
value of force, value of velocity dan value of electric field dekat situ. Jadi yang penting kat sini kalau kita perasan path dia akan jadi parabolik. Okey, parabolic path mesti semua orang tak suka. Dia akan melibatkan projectile motion apabila dia parabolik. Tapi dia masih lagi attracted towards the negative plate. So sama juga case di mana kalau ada negative charge kat sini with a certain initial velocity, okay, dalam kes ni dia ubah pula plate dia, negatif ke atas, positif kat bawah. Jadi dia still lagi attracted ke bawah sebab positifnya di sebelah bawah. Negatif tak akan attracted towards positive plate. So sama juga dia akan membentuk parabolik. So initial velocity hanya berada pada point ini sahaja. Okay, ini adalah initial velocity kita. V0 lah, dalam kes ni di label as V0. Usually kalau kita belajar dalam projectile motion, initial velocity, kalau kita punya path sebegini, initial velocity kita adalah UX lah. Kenapa UX? Sebab dia horizontal. Okay, so benda yang sama. So itu case projectile motion. Alhamdulillah, excuse me. Okay, so dia akan form parabolic path, dia akan deflected towards the opposite sign of charge of the plate. Okay, so kalau dah projectile motion, kalau dah parabolic path, bermaksud kita kena apply sedikit konsep projectile motion dalam kes ini. So kita kena recap sikit lah projectile motion. Okay, contohlah charge particle yang masuk dekat dalam electric field tu adalah elektron. So elektron, kena fikir balik berapa nilai elektron punya charge. Elektron punya charge adalah 1.6 exponent negative 19 coulomb. Mungkin diperlukan. Dan mass of elektron pun mungkin diperlukan juga. 9.11 exponent negative 51 kg. So nilai-nilai ni tak perlu hafal. Dia ada dalam constant value. Okay, so bila elektron, apa yang akan berlaku bila dia masuk dalam electric field, dia akan deflected towards positive plate lah. Dia akan attracted towards positive plate dalam bentuk projectile, dalam bentuk parabolic path. Okay, jadi bila projectile, kita ada dua komponen iaitu X dan Y komponen. Okay, so X komponen melibatkan velocity X lah, Vx bersamaan dengan Ux. Okay, so boleh label as Ux. Depends lah. Kalau di label as U, itu adalah UX kita lah sebab dia memang akan start dengan horizontal velocity. Dan projectile motion, X component velocity mesti always constant. Hanya velocity Y sahaja yang berubah. Okay. So, kalau projectile motion kita, macam saya kata tadi, projectile motion berbentuk seperti ini. So, dia akan start dengan UX. Jadi UY kita akan jadi kosong sebab dia hanya ada horizontal velocity at the initial point. Lepas tu baru dia akan ada velocity Y sampai sini velocity pun dah berubah-ubah lah. Yang penting velocity X masih lagi sama. So kalau nak lukis vektor sikit, kita boleh lukis velocity X masih sama dengan UX tetapi velocity Y dah berbeza. Okay, velocity Y mungkin meningkat dan makin laju. Okay. So dekat tengah-tengah ni adalah resultant vector untuk velocity. In case kalau soalan tu minta cari velocity lah. So, menggunakan kinematics equation, buat, buas dan sutat, kita boleh gunakan according to component lah. Macam contoh, kita guna buat dekat sini, labelkan according to X ataupun Y. So, buat Vy equals to Uy plus Ayt. So, Uy equals to 0 macam saya mention tadi. So, end up kita boleh rearrange equation ini. Okay, kalau perasan, Vy equals to, okay, saya tulis balik lah bagi nampak kan. Uy kita kosong plus Ayt. So, Ay ingat tak kita derive formula Ay daripada case number 1, stationary charge tadi dekat previous page. Ini Ay, Q naught E over M. So, kalau lah saya nak masukkan Ay punya equation Q naught E over M dekat dalam ni, pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi tak perlu hafal pun. Sebab Ay tu kita dapat daripada MA equals to Q naught E. Okay, so just rearrange untuk dapatkan A. Lepas itu, Q ini merujuk kepada charge of electron lah. Sebab kita tengah discuss pasal electron. So, digantikan simbol E over mass of electron times with T. So, kita dah dapat satu expression untuk velocity Y. Okay, dan macam saya kata tak perlu hafal pun formula-formula ini. Dia memang asalnya buat. Tapi
kita just masukkan expression untuk AY dekat dalam tu. Okay, so doesn't matter. Tak perlu, tak adalah tak penting, tapi strongkan basic formula yang saya dah introduce tadi. Formula asal QE equals to MA. Formula apa lagi formula asal? Okay, konsep-konsep ni pun penting juga. X component untuk velocity constant dan formula-formula kinematics ni kita boleh substitutekan apa yang kita nak. Okay, so seterusnya kita ada lagi satu equation Sx equals to uxt. Okay, ni pun dalam projectile motion. Mungkin kita nak tahu berapa range kan. Sx adalah range, berapa jarak elektron dekat sini daripada position asal dia. So kita nak tahu Sx, kita boleh gunakan equation ni lah. Yang ni pun kita dah pernah belajar dulu. Okay, ataupun kita nak guna formula sutat. Okay, sutat formula asal dia adalah Sy uyt plus half ayt square. Okay, di mana uy kita adalah kosong, so end up kita ada equation ini. So A digantikan dengan expression yang sama dengan buat tadi. Okay, kenapa sutat ada y je, tak ada x komponen? Okay, kalaulah saya letak x komponen, AX kita kosong. Kenapa AX kosong? Ingat balik projectile punya konsep. AX kosong dalam projectile. So end up equation kita hanya jadi sud sahaja. Iaitu equation inilah. Samalah sebenarnya. Okay, so ini adalah equation yang sama. Okay, so itu hanya recap untuk projectile motion. Okay, so mungkin kita terus proceed kepada case yang ketiga. Dalam case ini, kita punya charge moving parallel to the field. Okay, kalau parallel to the field, kalaulah kita punya electric field kita ke bawah menegak, contohnya, jadi charge pun akan bergerak ke sini. Okay, ni charge kita. So, charge pun akan bergerak sama direction dengan electric field. So, dia dah pusingkan electric field kita dalam case ini horizontal ke kanan. Positive plate di sebelah kiri, negative plate di sebelah kanan. So, electric field kita from positive to negative. So, charge positive Q sekarang ada velocity ke kanan. Maksudnya parallel lah tu. Okay. So, apa jadi? Okay, apa yang akan jadi adalah kita kena tengok sign jugalah. Kalau positive charge yang diletakkan, yang bergerak dekat dalam electric field, dia akan attracted towards the negative plate. Jadi, apa yang akan berlaku adalah dia akan accelerate towards the negative plate. Okay, sama jugalah dia akan experience force yang sama. So, force ke sana, Fe jugalah. Acceleration pun ke sana. So, simple je benda ni. Okay, macam dia memudahkan lagi force tu untuk tarik charge tu pergi negative plate sebab dia ada lagi velocity tu kan. Dalam case ni lah. Okay, tapi kalau negative charge contohnya, okay, negative charge diletakkan, okay, kita tahu force akan menyebabkan dia akan attracted towards positive plate. So, mana force kita? Okay, ini force kita. Electric field kita ke mana? Ni. So, ni sama macam case stationary charge dalam uniform electric field. Kalau perasan, kalau positif, dia akan same direction. Okay, kalau negative charge yang masuk, dia akan jadi opposite direction. Force dengan E dia akan jadi opposite direction. Okay, so tapi apa bezanya kita tengok negative charge kat sini pergerakan dia ke kanan. Okay, pergerakan dia ke kanan. Ke kanan dia bergerak ke arah negative plate tapi force dia tarik ke arah positive plate. Jadi kita akan nampak dia opposite to the motion of the charge. Kalau yang ni kalau perasan dia akan jadi same direction to the motion of the charge. So, bergantunglah kat mana direction motion dia, kat mana direction velocity dia. Dia boleh jadi same, dia boleh jadi opposite. Okay, so let's proceed to the last case. Charge in dynamic equilibrium. So, kat sini penting dynamic equilibrium. Apa bezanya? So, dia bergerak. Okay, dia ada velocity horizontal yang move perpendicularly to the electric field. Ni electric field kita ke bawah. Okay, saya nak highlightkan kali lain. Electric field kita ke bawah. Velocity, initial velocity ke kanan. Jadi dia perpendicularly. Dalam case ini, kalau case dynamic equilibrium ni, kita pentingkan, bukan kita pentingkan, kita kena consider weight force.
Okay, so maksudnya selain daripada electric force yang experienced by the charge, dalam kes ni electric force ke atas sebab negative charge dia akan attracted ke atas, pada masa yang sama kita akan ada weight which is vertically down. So kenapa tadi kita tak consider pun weight? Okay, dalam kes dynamic equilibrium ni kita nak menghasilkan charge yang bergerak in straight line tanpa deflection, tanpa attracted kepada mana-mana plate. Jadi penggunaan charge dekat sini mungkin berbeza dengan charge yang lain, especially bila soalan tu dia mention tentang mass of the charge sekian nilai dia. So bermaksud mass of the charge is significant. Jadi bila dia mention ada mass dekat situ, kita kena consider selain daripada electric force, kita kena consider juga weight force. So ada dua jenis force dekat sini yang kita kena consider, force electric force dan juga weight. Okay, dan charge tu akan terus bergerak dengan velocity ini. Okay, so kalau perasan dia akan keep on moving without any deflection. Sebab force yang tarik ke atas dengan weight yang tarik ke bawah tu balance. So your force and W is equal. So dia balance lah. Kalau case-case yang sebelum ni kita hanya discuss tentang electric force yang tarik dia, jadi dia akan ikut electric force tu, sama ada dia akan bergerak straight ikut electric force ataupun dia akan bergerak in parabolic. Depends on situation. Dalam kes ni disebabkan ada opposite force yang same magnitude, so dia akan goes in straight line. Force tarik ke atas, weight tarik ke bawah, jadi dia akan goes in straight line. Dan dia mesti akan bergerak dengan constant velocity. Yang mana yang saya highlightkan tadi, V dia maintain sahaja. Okay, so that is dynamic equilibrium. Situation di mana charge tu undergoes dynamic equilibrium lah. Okay, so yang mana seperti saya explain tadi, charge tu akan experience electric force dengan formula yang sama, F equals to QE. Lepas tu pada masa yang sama dia akan experience W equals to mg, which is the weight force, weight of the charge itself. Okay, so kita samakan force dengan W, kita gunakan equation yang kita dah belajar, QE equals to mg, and up kita boleh dapat expression untuk dapatkan nilai mass of the charge. Okay, tapi yang penting inilah, kita samakan QE equals to mg. Specifically for dynamic equilibrium. Okay, so kita tak perlu equatekan dengan MA lah. Kita equatekan dengan mg. Kita tak perlu gunakan Newton's second law lah dalam kes ni. Okay, so only particle with this constant speed can pass through without being deflected by the field. So dia pergi terus dia tanpa efek apa-apa pun dengan electric field tu. Ibarat macam tak ada efek lah electric field tu pada dia, pada charge tersebut. Dia straight sahaja. Okay, and last but not least, we have one formula that relates electric field dan juga potential. Okay, kenapa tiba-tiba keluar balik potential subtopic 1.3 ni? Okay, so kadang-kadang soalan minta electric field. Soalan minta kita kira electric field between the two plate. Lepas itu, dia bagi pula nilai potential difference between the two plate. So, ada satu formula yang relate dia, iaitu electric field equals to delta V over D. So, delta V ni adalah change in potential lah. Okay, ataupun potential difference yang kita dah belajar dekat dalam chapter 1.3. Kita mungkin boleh kira potential dekat point ni, pergi kepada point ni, kita boleh tolakkan. Okay, so itu adalah change in potential. V final minus V initial, itu kalau specifically dalam point. Tapi dalam case ni, kalau antara dua plate ni, memang dia adalah delta V terus. Okay, dan D adalah distance between the two plate. Okay, so make sure unit kita semua SI unit lah. This is the unit of volt. This is the unit of meter. And electric field akan jadi, kalau dalam case ni, volt per meter ikut formula, ataupun boleh guna unit yang sama yang kita belajar, force per charge, Newton per coulomb. Okay, so just nak menunjukkan satu formula that relate electric field dengan V. Okay, sebab kita belajar banyak tentang uniform electric field kan dalam subtopik ni. So, penting juga untuk kita dapatkan nilai electric field daripada potential juga. Okay, so kita ada example dalam last subtopik ni. Kita cuba baca example-nya. Okay, so figure above lah, shows an electron entering a charged parallel plate with a speed of 5.45 exponent 6 meter per second. So, dia bagi nilai velocity horizontal, initial velocity horizontal. So, saya nak label as U. UX pun boleh lah. Okay, nak label as UX pun boleh. So, ini adalah nilai UX bila dia masuk.
Lepas tu dia kata the electric field produced by the parallel plates has deflected the electron downward by a distance of 0.618 cm. So basically ini adalah SY yang kita belajar dekat dalam apa namanya? Dekat dalam projectile motion. Lagi at the point where the electron exists. Lepas tu dalam diagram pula dia bagi satu nilai horizontal displacement, so itu adalah SX. Okay, so SY ini sebenarnya negatif sebab dia below initial point. Okay, so terus lagi determine the magnitude of the electric field. Okay, so kita hanya ada nilai UX untuk A. Dan kita ada SX. Dan kita boleh convert pergi meter. Dan SY. Kita boleh convert pergi meter. Dan SY kita negatif tak silap saya. Okay, sebab dia below release point. Okay, so soalan minta electric field pula. Macam mana pula nak cari electric field ni? Okay, so this is the moving charge perpendicular to the electric field. So, kita mungkin boleh guna projectile motion lah sebab dia parabolic path. Okay, so kita kena apply sikit konsep acceleration dengan electric field di mana kita belajar dalam first case iaitu FE equals to MA equals to QE. Okay, so sebab electric field ada dekat sini, so saya keluarkan formula ni lah. Okay, so acceleration ni mesti acceleration Y. Kenapa acceleration Y? Sebab acceleration X kita is always 0 dalam projectile motion. Okay, so formula apa yang kita nak gunakan? Since kita perlukan electric field berada dalam, okay, electric field ada dekat sini dan relate dengan AY, bermaksud kita kena gunakan equation yang ada Y. Okay, so mungkin equation yang famous kita cuba gunakan sutat. Okay, so nak guna Y ataupun X, so saya prefer guna Y teruslah sebab kita perlukan electric field. The electric field ni ada in the form of acceleration Y. So kita terus gantikan dia sebagai Y. Okay, so kita ada nilai SY yang kita boleh substitute. UY kita of course is 0. Tadi saya dah explain sebab kita hanya ada UX sahaja kat sini. So UY kita kosong. UX sahaja ada value seperti mana yang saya dah label dekat sini. So 0 plus half AYT squared. So AY kita boleh dapat daripada expression ini. Dan ini merujuk kepada mass of electron. So kena check lah apa mass of electron dekat dalam constant. So mass E nilai dia 9.11 exponent negative 31 kg. Memang elektron kan? Okay, yes, memang elektron. So, okay. So kalau kita substitutekan expression ini ke dalam ini, kita masih sebenarnya tak boleh nak solve. Saya masukkan terus ya, mass of electron dekat sini. Oh, charge of electron pun kita boleh terus masukkan kan, nilai charge of electron dengan mass of electron. Okey, nanti korang masukkan lah. Okay, so saya tinggalkan sahaja. Okey, so nilai ini akan ada, nilai ini pun akan ada. Yang tinggal adalah nilai elektron. Tapi time pun kita, elektron pun dah electric field, sorry. Yang tinggal adalah nilai electric field. Tapi kita belum ada T square pula. T square kita tak ada. So, unknown T tu kita kena figure out macam mana nak cari unknown T. So, unknown T nak cari dia. Kita ada satu lagi information yang diberi iaitu SX. Dan kita ada lagi satu formula. Okay, kalau perasan dekat dalam sini, mana? Yes, ini. Okay, tadi kita guna yang ni sebenarnya. Okay. SX, UXT. Okay, sebenarnya sutat tapi dalam bentuk X. Oops. UXT. So, UX is given. UX, pada SX is given. Even UX pun ada. So, kita boleh dapatkan time. So, masukkan time dekat dalam ini. So, kita boleh figure out apa kita punya
E. So sebenarnya dalam chapter ini, negative sign ni tak penting sangat lah. Kalau awak lupa pun tak ada masalah. Okay, sebab kita tak perlu masukkan sign of charge dekat Q ni. Ataupun charge of electron ni. So tak penting, kurang penting negative sign dekat situ berbanding kinematics chapter 2 yang kita belajar dalam semester 1. So actually you can figure out what is E here after you have calculate the T from the formula of suit X component. Okay, so itu untuk soalan E. Itu soalan dia nak lah electric field. So soalan agak banyak step dan a bit complicated. Tapi sebenarnya hanya guna formula sutat sahaja untuk X dengan Y. Dan penting juga yang ni lah MA equals to QE. Okay, so mungkin korang tak terfikir. Tapi ini antara formula-formula penting dalam subtopik 1.4. MA equals to QE tu antara formula penting lah dalam subtopik ini. Okay, so soalan seterusnya kita determine the speed of electron when it exits the parallel plate. So maksudnya dia minta kita cari the speed of electron somewhere here when it exits. Okay, so kita tahu dekat sini kita akan ada velocity in X, velocity in Y. So kita nak cari berapa velocity ini. Of course kena guna Pythagoras theorem, tapi kena ada dulu nilai Vx, kena ada dulu nilai Vy. Okay, kenapa saya buat arrow ke bawah? Sebab memang objek tu bergerak ke bawah lah. Janganlah korang pergi buat arrow Vx ke sini, Vy ke atas pula. Okay, macam ni kan? Tak boleh lah, salah lah sebab objek yang saya bergerak ke bawah. Right, so macam mana nak solve? Macam mana dapatkan V? Macam saya kata tadi, aim kita nak kena dapatkan dulu Vx dan juga Vy. Vx berapa? Vx kan sama dengan Ux. So, tak ada masalah lah. Nilai dia dah ada. Okay, nilai dia dah ada. Sekarang macam mana pula nak cari Vy? Okay, so kalau nak guna sutat, tak adalah pula V kan? Okay, so gunakan buat. So, terus gantikan dia sebagai Vy, Uy, Ay, T. Okay, so nak dapatkan Vy, Uy kosong kan tadi? Kita dah tahu dah, Uy memang kosong. Ay, yang kita dah substitute tadi lah, QE over M. Boleh masukkan balik nilai charge of electron, mass of electron, electric field yang kita dapat daripada soalan A. Dan T, macam mana pula nak cari T? Total time yang kita dah kira daripada soalan A lah. Time ini adalah time taken. Dia bergerak daripada point ini sampailah point ni. Sebab tu kita guna SX ni ini. So, time taken ni daripada point awal sampai point akhir lah. Okay, so time pun kita ada. So, basically time akan ada daripada A punya calculation. E pun kita dah ada daripada A. Ini constant. So, boleh kita dapat Vy dekat sini. Yes, kita boleh dapatkan Vy. So, bila kita dah ada dah Vx, kita dah ada dah Vy daripada expression ni. Next step, Pythagoras theorem. Pythagoras theorem dapatkan nilai velocity where kita kena squarekan X, squarekan Y. Betul, square. Lepas tu square root. Dan kita boleh figure out berapa velocity leaving the electric field. So, velocity bila dia keluar daripada electric field inilah. Okay, so as simple as that. So, nampak complicated sebenarnya. Tapi sebenarnya tak adalah banyak sangat formula. Main formula untuk untuk last subtopik ni adalah MA, KE, which is the formula of electric field. Dan yang kedua, formula untuk projectile motion. Projectile motion. Ada lagi satu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Formula FE equals to W, iaitu QE equals to mg. Pun penting juga. So, summary untuk 1.4. Kalau kes yang ketiga ni adalah dynamic equilibrium. Okay. Projectile motion, kena recap balik lah apa konsep projectile motion. AX kosong. Because VX constant. Lepas tu listkan balik lah formula-formula kinematics kita ada. Sutat untuk Y. Kita ada buat. So, kena labelkan according to X and Y component. X, Y component. Okay, so I think that's all. Thank you.